Bahalag walay kwarta basta na ay peace of mind. Kinsay gaingon? Kinsay gaingon nga na ay peace of mind bahalag walay kwarta? Mosamot ka stress day kung wa kay kwarta day. Kay maghuna-huna ka sa imong mga bayro nun. Kurente, tubig, pagkaon. Ha? Unya, muana lang ka nga bahalag walay kwarta basta kay na peace of mind. Asa may peace of mind ana? Ha? Asa peace of mind ana? Ang magunahon na magag-asa kang ibayad? Abi ninyo, sultian ta mo. Dako kayong gamit ng kwarta. Dako kaayong gamit na kung naa kay kwarta. Labi na. Labi nagmasakit ka. Asa makag kwarta kung masakit ka? Asa man ang peace of mind ana? Nga maproblema man ka kay wa kay kwarta, ipalit og tambal. Oh, sikin sa man to gaingon diha be nga bahalag way kwarta basta kay naay peace of mind. Be, asa may peace of mind ana? Na kay peace of mind ana magsigi kag hunahunag asa kag ibayad, palit tambal kung masakit, bayad sa mga utang, asa unsa pa na diha nga loan. Be, asa man ang peace of mind diha? Abi ninyo mga idol, mga day, importante jud ng kwarta sa tao day. Real talk jud na. Di jud ta mabuhi kung wa tay kwarta, uy. Kung wa tay kwarta, unsa man natoy palit og pagkaon? Be, unsa may atong kaonon kung wa tay kwarta? Tarungan na inyong mindset ha. Tanang tao nawong og kwarta. Ayaw pag ingon-ingon diha nga bahalag way kwarta basta kay nay peace of mind. Kay ang tinuod, wa kay peace of mind kung wa kay kwarta. Ha? Muna tinuod jud. Muna diha. Hypocrite ra kay ng mga tao nga moingon nga bahalag way kwarta basta kay di jud ko magbuhat og ingon ana oy bahalag way kwarta. Bitaw kay kusog kay mangutang para lang mga kwarta. Oh, di ba? Kinahanglan jud og kwarta. Importante jud ang kwarta. Mauna nga kita iyahi tag diskarte. Wa lang ta hilabtanay. Para lang ta mga kwarta. Walang tayo tanay gudoon sa atong diskartis kinabuhi para lang ta makasurvive. Inanara na palawaki ang inyong widen your pangisip, ha? Kay maura man na ang importante nga makasurvive ta. Maura jud na samtang buhi pa ta diri sa kalibutan, nagkinahanglan jud tag kwarta. Kay kung wa tay kwarta, lisod kayo, labi nagpobre kayo ta. Uy, kung ang tinuod kung pobre kayo ka, kaminusan lang ka. Ubos kaayo ang pagtan-aw sa mga tao nimo. Maunay real talk jud na. Kaminusan lang ka. Muna nga maning kamot ta iyahi tag diskarte. Ayaw pag istorya diha nga kanang bahamahalag walay kwarta, dili lang jud ko magbot. Ay, kay hypocrite ra kay kagingon ana. Bitaw, bahala kung way kwarta pero bisag asa lang ka ng utang, ha? Mo po na diskarte nimo. Imo hapon na ang kinabuhi mo na. Ay pa hinabot og unsa kang diskarte diri. Ha, kay ihem tag diskarte. Di paging nana nga mabahala kung way kwarta. Ay, asa magagpalit og kanang pagkaon da ibayad sa mga utang kay kwarta. Grabe. Sabang asa man na imong mindset diha. Asa man imong peace of mind na kung kay kwarta be. Nakitang tanang tao naw man jud kwarta. Kaya pag istorya diha og kuan ay but magreklamo manggani ka way sudan. Ay na lang pa kana inyong istorya diha. Mind your own business. Muna diha paningkamot og injo dili ta
Ni way hilabtanay. Kay importante ra jud no nga makasurvive ta. Samtang buhi pa ta. Ha? Nataw tang pobre. Dili lang pud ta magpakamatay nga pobre oy. Kinahanglan nga mo angat-angat pa ta gamay. Kinahanglan mangarap pud ta para sa tong kagalingon. Dili kay magsige mo og kuan grabe jud pud mo eh. Kusog kanir bang kusog kay manghimantay kanir ba ni mga tao nga grabe og mga background ra ba jud. Ayaw na lang taninyo. Muna nga kiyahay tag survive oy. Ayaw kasi panghilabot sa misig katawo.